Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Herlina Agustin from 5A English Education Department of STKIP Muhammadiyah Bogor. And today I will be interpreting about the video by Mr. Joko Widodo as a president of Indonesia. I will be interpreting Indonesia to English, so happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be honorable, the minister, the leader who have been present, the chairman and the member of National Commission for the Protection of Human Rights of the Republic Indonesia. Then, the defender of human rights, governors, regents, and ladies and gentlemen. We have the same commitment, that respect for the protection of fulfillment of HAM. It's an important pillar for Indonesia to become a more civilized, more resolute, and more advanced nation. The government never stopped to pass HAM wisely and with dignity. We must work together to resolve and devote of energy to progress of the nations. Through Menko Polhukam, I have a segment the resolution of the HAM issue to cognitive and the result can be accepted by all parties and accepted by the international world. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. And gentlemen, I respect the government's strong commitment to upholding human rights as outlined in 2020 until 2025. Human rights, national action, civil rights, political, economy, and social culture rights. It must be protected in balanced manner, and nothing is neglected. At this time, we are facing a severe crisis due to the COVID-19 pandemic, which has resulted in a health crisis and economic crisis. We must work hard to prevent the spread of the virus and treating the sick
prevented and providing economic assistance to the poor and poorest. We must keep the pandemic for worsening and fulfillment of the people's human rights. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Apart of that, we still have some problem that we have to solve. I hear there is a problem with freedom of place worship. For that, I asked the central and regional government apparatus to be active and responsive to resolve this problem, peacefully and wisely. Infrastructure development must also be dedicated as infrastructure for fulfilling human rights by ensuring affordability, the right and mobility, the right to health, the right to food, and the right to equal basic needs, including one price fuel. Likewise, the Human Resource Development Institution, by ensuring the reduction of stunting cases and adequate educational affordability, especially in remote areas and outermost islands. I also give appreciated to our brother and sister with disabilities we have from National Disabilities Commission and are oriented toward my human rights approach. Also welcome to annual festival of the good city of human rights and for the cooperation of the Komnas HAM government and the community observing HAM. This festival is a joint community and commitment to prioritas regional HAM principle. Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to Komnas HAM and Komnas HAM Active who play an active role in HAM activities. Let us all play an active role in respecting the right of other parties and being responsible for fulfillment
of the right of other parties by increasing respect for the right for the protection and fulfillment of HAM. Become a more civilized nation that is taught and advanced. Thank you, and I close it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.